Iaraba tompoko antsika tsirairay mpanaraka ny teny mitondra aina fa fahavalo no manoloana antsika am'izao fotoan'izao teny mitondra aina fahavalo ny pasera safidy no miaraka amintsika etondray ato amin'ny ohabolana 16 teny andininy voalohany ray no teny mitondra aina ho antsika anio ato amin'ny ohabolana toko fahinina amby folo de ny andininy voalohany mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fikasan'ny fo no amin'olona fa ny famaliany lela dia avy amin'i Jehova. Ny fikasan'ny fo amin'olona fa ny famaliany lela dia avy amin'i Jehova. Ny zavatra hita matetika afamadik'olona zany resaka zany. Lazain'ny olona hoe fa ny fikasan'ny fo dia an'Andriamanitra fa ny famaliany lela dia an'olona. Avadik'olona. Tia diso zany. Fa itsika tsirairay dia samy manana etaeta, manana fanirina, manana karazana faniriny. Ohatra hoe manana fanirina ohatra zao ianao, manana fanirina ohatra an'ity ianao, manana fanirina anao zavatra ohatra zao, manana fanirina anao zavatra ohatra zao. De ny tian'Andriamanitra mihitsy zany teny zany. Fa ny fanirina, ny fikasana ohatra mikasa anao trano, mikasa anao trano, mikasa anao zavatra be dehibe, mikasa anao trano, mikasa anamboatra ivitany ohatra, mikasa anambady, mikasa be dehibe ny fikasan'ny olona, mikasa amina zavatra be dehibe, misy fikasana izy, mikasa anao an'izany rehetrarehetra zany. Iny fikasana iny dia an'olona. Ianao zao manana fikasana hividy tany, anao zany. Manana fikasana pakatra vady, anao zany. Manana fikasana ianao hitahiry volana amin'ny banky, anao zany. Manana fikasana ianao anangana trano, anao zany. Manana fikasana ianao amboly vary, anao zany. Fa tsy an'Andriamanitra mihitsy. Tsy Andriamanitra no avelanao idemerda mihitsy aminao hoe Andriamanitra ianao no ametrahako ny fikasako rehetrarehetra. Non, ohatra hoe Andriamanitra ianao mahalala zay mety amin'ny fiainako. Matetika ny fiaina, matetika amin'ny olona de ity ny zavatra ny Jesosy io, ataovy zay mety amin'ny fiainako Jesosy, ataovy an'izao, ataovy an'izao, ataovy an'ity, ataovy an'ity. Be dehibe. Fa izy tsy te hanana fikasana. Diso alefa zany. Fa ny fikasana de tsy maintsy avy amiko sy avy aminao. Ny fikasana de tsy maintsy avy amiko avy aminao. Io tsy avelanao Andriamanitra no hikasany aminao. Fa ianao mihitsy ny manana fikasana. Zany manana fikasana andeha Antananarivo fa tsy hoe Andriamanitra. Ianao mahalala ny fiainako, andeha Antananarivo asa tsy andeha. Afamadiniky ny olona le hoe raha sitraponao Andriamanitra de aoka ho tanteraka. No hoe Jesosy io, ianao mahalala ny fikasana. Tsy Jesosy, tsy Andriamanitra no avelanao anana fikasana amin'ny tenanao, fa ianao mila mametraka fikasana. Ny olona tsy manana fikasana de olona maty amin'ny fiainana, maty amin'ny zavatra atao, maty fahalalana, maty etaeta, tsy misy etaeta. Inona moa Andriamanitra, ahoana moa Andriamanitra anao zavatra aminao ve Andriamanitra? Raha toka tsisy etaeta ao anatinao, tsia, mila misy etaeta, misy fanirina ianao. Fa tsy Andriamanitra anao petraka ao aniriny aminao. Hoe Andriamanitra ina ny fanirinao aminaty. Andriamanitra tsy manana fanirina ny aminao. Fa hoizy izy, ny fikasana de anao. Fa hoy ny Baiboly, fa ny famaliany lela dia avy amin'i Jehova. Ny mamaly ndray, raha misy ohatra hoe misy zavatra mahatezitra anao, misy zavatra tena enonao hoe misy olona mijoro favalinao, de tsy anao mihitsy no mamaly na teny indray mandeha azy. Na velao Andriamanitra maly. Na miteny an'izany azy. Satria hafa ny any anatin'ny fonao am'izay fotoana zay. Na miteny fotsiny ianao hoe eny, mbola ho hitanao. Panompon'Andriamanitra ane zay. Fa ny famaliany lela dia avy amin'i Jehova. Tsy ianao mihitsy no mamaly ny ratsy zay ataon'olona anao, fa avelanao Andriamanitra. Tsy miteny ianao, tsy manao farateny ianao, tsy miteny manao teny farany ianao. Hitantsika eo zany.
hoe tena ho hitanao fa tena zay hitanao fiainanao hitanao ianao tsy mila mitenina kely azy na hoe mihainonao hoe tsy zaka ny fonao le tena tonga de mihirahira ianao la tsy zany arakin'le anontany amin'ny teny mitondra aina voalohany faharoany isy aniny fampianarana iny hoe aza mamalina kely azy fa raha te hahita ny famonjen'andriamanitra ianao mangina foana na marary ny fonao na enonao tena manotona ny fonao manavesatra ny fonao vetivety eo mangina ny ataonao fa rehefa mangina ianao de ho hitanao fa andriamanitra andray an-tanana ny fiainanao fa mahatonga an'andriamanitra ndraindray tsy mamaly mety tsy araky nle fotoana tsy araky ny eritreretin'iny la hoe mbola tsy fotoanany zao mety tsy zay fa ny antony tsy amaliny ianao efa namaly na indray mandeha fotsiny azy vo namaly ianao andriamanitra tsy mamaly ianao zany fa famady koa leo ianao te amaly fa andriamanitra avelanao hikasany aminao ka ny fikasana de avy ao amitsika ianao manana fikasana de andriamanitra mamaly ny ratsy ataony hafa tsy ianao no mamaly fa andriamanitra mamaly ny ratsy ataony hafa raha ohatra ka mahatandrana an'izany ianao hoe tsy mamalina kely azy de ho hitanao fa andriamanitra hiady ho anao andriamanitra hiady ho anao tompo hitantsika mirahasoa soavatsara ho aminy tay jesosy tompoko zay ny teny mitondraina fahavalo manaraka anay